नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुगण गोटे प्रश्नर उत्तर देबे। प्रश्नटी कौन जानिबा चाहूँगी कहूँ पचारुछि। प्रश्नटी सांप्रतिक परिस्थिति रे बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, किंतु प्रश्नटी नुआ नुआ बहुत पुराना। कहीं ना ये प्रश्नटी को अनेक समय कैंडिडेट माने इंटरव्यू बोर्ड रे सामना करिथांती। सी यूपीएससी हो ओपीएससी हो अन्य प्रदेशर सर्विस कमिशन हो बा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रे हो, ये प्रश्नटी एक्चुअली पचरा जाई थाए एवं कैंडिडेट माने भिन्न भिन्न उत्तर दे थांती। प्रश्नटी ताहले कौन आसंतु जानिबा। प्रश्नटी हैला जे पृथ्वी को बा विश्व को भारतर सर्वश्रेष्ठ अवदान कौन, बा जोठी इंग्लिश रे प्रश्न करा जाई थाए से माने पचारि थांती व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। ये प्रश्न जदि आपन को पचरा जाई थांता, आपन जने कैंडिडेट ही थांते ताहले आपन कौन उत्तर दी थांते चिंता करंतु एवं भावंतु। भाविकी कौन ठीक उत्तर हम आपन जदि चाहती ताहले कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। आसंतु जानिबा जे कैंडिडेट माने कौन कौन सब उत्तर दे थांती। ये प्रश्नर उत्तर रे अनेक कैंडिडेट कही थांती जे भारतर विश्व को अवदान हैला 0, जो शून्य दैट नंबर। आउ कई कही थांती ना ना योग जोग जोग, एबे इंटरनेशनल जोग डे पालन होछि ना। आउ कई कही थांती जे ना जॉइंट फैमिली, कबाड़ी, शाम्पो, चेस ये भली उत्तर सब मिली थाए। एबे आपण तो सुनिले सब उत्तर गुड़िक। एबे आपण माने दया करी कहंतु जे ए सब उत्तर गुड़िक ठीक उत्तर ना भूल उत्तर। प्रायतः अनेक दर्शक बंधु भावुथिबे जे कैंडिडेट माने ठीक उत्तर देइचंती। ठीक उत्तर नुह केमती ना, प्रश्नटी जहा थिला तार ये ठीक उत्तर नुह। प्रश्न को आउ थे पचारिबा। प्रश्नटी थिला जे विश्व को बा पृथ्वी को भारतर सर्वश्रेष्ठ अवदान कौन, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। तो ये सब जो जो उत्तर गुड़िक आम पाइले एगुड़िक सब गोटे गोटे अवदान बा कंट्रीब्यूशन, किंतु सर्वश्रेष्ठ अवदान नुह बा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन नुह। कहीं ना पृथ्वी बा विश्व बा विभिन्न राष्ट्र स्वीकार करने प्रस्तुत नुह जे ए सब गुड़िक भारतर विश्व को सर्वश्रेष्ठ अवदान बोले। ताले विश्व कौथरे विश्वास करे, विश्व कोटा को कहूची बा पृथ्वी कोटा कहूची जे भारतर सर्वश्रेष्ठ अवदान पृथ्वी को। विभिन्न राष्ट्र मानती जे भारतर सर्वश्रेष्ठ अवदान होची बुद्ध बा बुद्धंकर बाणी। बुद्धंकर जो बाणी, तांकर जो दर्शन तत्व सीए सारा विश्व पाई, सारा मानव जाति पाई सर्वश्रेष्ठ अवदान। चिंता करंतु ई बुद्ध जन्म होइतिले कोठी? भारत रे, अखंड भारत रे, तत्कालीन भारत रे, एबे जोटा नेपाल अछि। किंतु बुद्धंकर बाणी भारतर सीमा सरहद पार होकर विश्वर विभिन्न राष्ट्र को व्यापी गला। आप देखिथिबे अनेक राष्ट्र जेमिति कि चाइना, जापान, श्रीलंका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, भूटान, काम्बोडिया, एमती केते राष्ट्र बुद्धंकर दर्शन रे दीक्षित हो गले। किंतु भारत रे से अवस्था नथिला, एबे भी नहीं। और जानी 21st सेंचुरी रे
ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି, ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, ସେହି ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁଠିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ର ଡୋମିନାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଉଛି। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ, ହଲାଣ୍ଡ ଏସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏକ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଏକ ଦର୍ଶନ, ଏକ ଜୀବନର ମାର୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିସାରିଲା ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଯୁବପିଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ହି ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ, ହି ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। କେତେ ବଡ଼ କଥା, କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ବା ଆଲୋକ। ଆରେ ବା, ତ ଆମେମାନେ ଗର୍ବିତ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କି? ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତର, ଯେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯେ ଇଫ୍ ବୁଦ୍ଧ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ ଅର୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଇଜ୍ ହି ନଟ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ସେ ଦୀପ ନୁହଁ କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାରତର ଦୀପ, ତାହେଲେ ଭାରତ କ'ଣ ଆଲୋକିତ? ନା, ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଯେ ଭାରତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବଳିତ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଲାଇଟେଡ୍? କଥା ଅଛି ନା ଯେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୀପ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। କ'ଣ କରିବା? ଆଲୋକ ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ? ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହେବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ will be the light of India, light of Asia and light of the world. Thank you very much. प्रिय दर्शक बंधु माने, ये जो संदेश मु देली, ये कौन सी धर्मर प्रचार प्रसार नुह। ये हूँ जे आमको 21st सेंचुरी रे आम एते जिनस पाइले, एते जिनस जानिले, किंतु गोटे छोटिया कथा कुसंस्कार बा अंधविश्वास आम मुक्ति पाइबानी पाइपरिबा। सेथिपाई मोर ये छोट प्रयास। थैंक यू वेरी मच। पुणी देखा हबो आपण सहित आगामी वीडियो रे। नमस्कार।